मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया হলো ব্লকবাস্টার ছবি রাম লক্ষণের একটি সুরেলা রোমান্টিক যুগল গান। অনুরাধা পারোয়াল এবং মনোহর উধাস গেয়েছেন এই গানটি প্রেম, আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগগত আত্মসমর্পণের এক মণিমুগ্ধকর প্রকাশ। কিংবদন্তি লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলালের সঙ্গীত এবং আনন্দ বক্সির হৃদয়গ্রাহী কথার সমন্বয়ে এই গানটি নিখুঁতভাবে বিশুদ্ধ প্রেমের সারাংশ ধারণ করে। তেরা নাম লিয়া, তুঝে ইয়াদ কিয়া, দিল নে তুঝে ইয়াদ কিয়া। ৮০ এর দশকের শেষের দিকের বলিউডের স্বর্ণযুগে সেট করা এই গানটি নিষ্পাপতা এবং গভীর আবেগগত সংযোগকে বিকিরণ করে, মাধুরী দীক্ষিত এবং অনিল কাপুরের উপর সুন্দরভাবে চিত্রায়িত। এটি তার সময়ের সবচেয়ে প্রিয় রোমান্টিক গানগুলির মধ্যে একটি, এর চিরন্তন সুর এবং আবেগগত গভীরতার জন্য প্রশংসিত। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন।